تے جنی کو کوشش بندہ کسے بندے نو اپنا بنان واسطے کردا ہے، پتہ نہیں مستقبل دے اندر او دے کولو فائدہ ہونا ہے کہ نقصان ہونا ہے، اینی کو محنت اینی کو کوشش بندہ اپنے خالق تے مالک تے رب واسطے کر چھڑے۔ اللہ فرماندے نے تو ایک باری میرا بن کے وکھا، میں تینوں تیرا بن کے دکھاواں گا۔ تو رب دا بن جا، رب تیرا بن جائے گا۔ ہر کوئی بتقاضا بشریت کتے نہ کتے بندے کولو غلطی کوتاہی کمی رہ سکتی ہے۔ رب العالمین دی ذات کسے دا حق رکھن والی ذات نہیں، اللہ نہیں کسے دا حق رکھ دے۔ رب العالمین فرماندے نے اوہی بات گزشتہ خطبہ جمعہ والی، تو رب دا بن جا، رب تیرا بن جائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو اپنا بنان دی توفیق نصیب فرما دے۔ جدو رب دا بندہ بن جاندا ہے نا، اللہ ذل جلال نے خود آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے ارشاد اور اعلان فرمایا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو علیہ اللہ بکافن عبدہ، علیہ اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے واسطے کافی نہیں؟ ہاں ہاں اللہ ہی سارے واسطے کافی ہے۔ اور رب دا بندہ بن جانا، رب دا آسیانے اے فلانے دا بندہ ہے، اے فلانے سیاسی لیڈر دا بندہ ہے، اے فلانے سیاست دان دا بندہ ہے، اے فلانے ایم پی اے دا بندہ ہے، اے فلانے ایم این اے دا بندہ ہے، اے فلانے وزیر مشیر اور فلاں دا بندہ ہے۔ اور سونیو کدی رب دا بندہ بنن دی بھی کوشش کرو، اللہ سانو اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی واسطے نہ کسی مقام تے رب العالمین نے اپنے بندیاں دا تذکرہ اس پیار نال فرمایا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے وعباد الرحمن، دعا کرو اللہ اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے کون نے؟ فلانا فلانے دا، فلانا فلانے دا، اور رب والے کون نے؟ اللہ والیاں دیا نشانیاں کے ساڑھے تے نے نا، فلانا بندہ چاپ لو سے بھئی او دیاں تعریفاں دے آسمان تک کلابے ملا چھڑے نے، او دیاں تعریفاں دے پل بن چھڑے نے۔ اور جنوں اے معلوم ہوندہ تعریفاں کرن دیا جھوٹو جھوٹ چتا لیا، تعریفاں دے پل بنی جاندہ، اور او بندہ واقعاتانی اپنی جگہ ہر مجلس تے محفل دے اندر بنا لیندہ، اتوں کیے دلوں کیے اے تے رب العالمین جان دے نے۔ اور رحمان والے بندے کون نے؟ اللہ ذل جلال فرماندے نے یمشون علی الارض ہونا، یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والے اونے
نے جڑے زمین تے آجزی نال چل دینے انکساری نال چل دینے سینہ تان کے نہیں چل دے گردن اکڑا کے نہیں چل دے فخر نال تکبر نال نہیں چل دے یمشونا علی الارض ہونا آجزی نال انکساری نال اللہ تو ڈر دے ہوئے اللہ دی زمین تے اپنا چال لوگاں دے سامنے اپنی ڈال لوگاں دے سامنے اپنا چلن پیش کر دینے تے جڑے انج دے ہوندے نے نا انہاں دے بارے قرآن آندا علیہ اللہ بکافن عبدہ علیہ اللہ بکافن عبدہ اور میں قربان جاواں جدو بندہ رب دا بن جاندا ہے اللہ فرماندے نے تو میرا بن میں تیرا بن جاواں گا اور قرآن دے ایک مقام تے باقاعدہ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے فاذکرونی فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی حالانکہ او خالق اسی مخلوق او رازق اسی مرزوق او داتا اسی منگتے تے اسی او دے سوالیاں وہ مقابلہ پھبدا ہی نہیں حالانکہ اسی او دا دتا کھا رہے ہیں ساڈا تے حق بندا ہے جدا کھائیے او دائی گائیے ساڈا تے حق بندا ہے نا اس مالک دا دتا کھانے او دیاں تعریفاں کیتیاں جان او دیاں حمداں ثناواں بیان کیتیاں جان ساڈا اے حق بندا لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں دی حوصلہ افزائی فرما رہے نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم اے میرے بندے تسی مینوں یاد کرو میں رب ہو کے تانوں یاد رکھاں گا تسی مینوں یاد رکھو میں تانوں یاد رکھاں گا فاذکرونی اذکرکم تسی مینوں کلیاں یاد کرو اپنے جی وچ یاد کرو میں تانوں اپنے دل وچ یاد کراں گا فاذکرونی اذکرکم تسی مینوں اپنے ساتھیاں وچ بیٹھ کے مجلس وچ بیٹھ کے یاد کرو میں تواڈے نالوں بہتر لوگاں وچ تانوں یاد کراں گا کی معنی تسی اپنے جیسے گناہگاراں چ یاد کرو میں کہا کرنا وا قرآن سنن والے بھی گناہگار سنان والے بھی گناہگار کتاب و سنت دی دعوت دین والے بھی گناہگار سنن والے بھی گناہگار تے خطا کار واہ میرے مالک جی میں تواڈی محبت تو صدقے جاواں قربان جاواں اللہ فرماندے نے تو مینوں اپنے جیسے گناہگاراں وچ بیٹھ کے یاد کر میں تینوں اپنے فرشتیاں چ یاد کراں گا اور بتا دے فرشتیاں دی جماعت سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے پہلی گل تے اے کثیر تعداد دے اندر ملائکہ دی جماعت تے دوسری گل اے اگر کوئی فرشتہ اللہ دے سامنے قیام وچ کھڑا تے ساری زندگی قیام وچ ہی کھلوتا رہے گا رکوع وچ تے قیامت تک رکوع چ پیا رہے گا سجدے وچ تے قیامت تک سجدے وچ ہی پیا رہے گا اتنی اللہ دی عبادت کرنے والی جماعت اللہ ذوالجلال دے ملائکہ دے فرمایا تسی مینوں اپنے جیسے گناہگاراں وچ یاد کرو میں تانوں اپنے فرشتیاں وچ یاد کراں گا
اور میں قربان جا قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کرو نا، اے کوئی تے وجہ ہے جدو بندہ اپنے مالک دے سامنے آ کے ہاتھ بن کے کھلو جاندا ہے، اللہ ذوالجلال دے سامنے اپنی زبان نو حرکت دیندا ہے تے آندا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اپنے فرشتیاں نو فرماندے نے فرشتیوں حامدانی عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں حمداں بیان کری جاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ میرے مال ایتھے چار ٹکے لب جانا کسے نو دنیا دی دولت دے، بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، ماڑا غریب آدمی مجبور آدمی جائے نہ ملنے واسطے، او سلام لین دیا انہیں ہاتھ ادھر کیتا ہے منہ ادھر کیتا ہے، جیڑا تیرنا چاجنا سلام نہیں لیندا وہ تیری گل سنے گا۔ واہ میرے مالک، تو کائنات دا رب ہو کے بادشاہ دا بادشاہ ہو کے تے عام بندہ امیر تے تاں غریب تے تاں شاہ تے تاں گدا تے تاں حاکم تے تاں محکوم تے تاں رائی تے تدبی رعایت تے تدبی اور تخت بین والا حکمران تے تاں بھی تے جے چومپڑی چ رہن والا فقیر تے تاں وے اج جدو ہاتھ بن کے آندا ہے الحمد للہ رب العالمین، ایک چومپڑی ککھاں دی کلی چ رہن والا بندہ جدو آندا ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ اپنے فرشتیاں نو مخاطب ہوندے نے حامدانی عبدی، اور ویکھو میرے فرشتیوں میرا بندہ میریاں حمداں بیان کری جاندا، اے آندا الرحمن الرحیم، اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں سناواں بیان کری جاندا، اے آندا مالک یوم الدین، اللہ فرماندے نے مجدانی عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کری جاندا ہے، اور ساری کائنات دا رب ہو کے تیری ایک ایک گل سندا بھی ہے تے جواب بھی دے رہا ہے، او دا بنتے صحیح، اور جدو بندہ اودا بن جاندا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے تو میرا بن میں تو میرا بن میں تیرا بن جاواں گا، بنتے سے اور میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال والاکرام دا وعدہ فاذکرونی اذکرکم، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے تو میرے وال ٹر کے آ میں تیرے وال دوڑ کے آواں گا، تو ٹر کے آ میں تیرے نال دوڑ کے آواں گا، اور دوڑ کے رب دا مطلب دوڑ کے آندا اے نہیں کہ ساڈے طرح رب دوڑ لاندے نے، دوڑن دا معنی اے وے تو ایک قدم رب وال ٹور اللہ دی رحمت دوڑ کے تینوں اپنے سینے لگا لوے گی، بنتے صحیح ہوتا تو رب دا بن، رب تیرا بن جائے گا، اور میں قربان جاواں جدو بندہ رب تے ڈوراں سٹ دیندا اللہ دا بندہ بنن دی کوشش کردا، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ قاضی ابو بکر عبد الباقی رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے اے تیرے ولی تے تیرے پیارے لیٹے نے مولا انہاں سارے تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرما، حالات بدل دیاں پتہ نہیں لگدا،
زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے. امیری کدی فقیری، کدی دکھ نے، کدی سکھ نے، کدی تنگی ہے، کدی آسانی ہے. اور ہر عقل مند بندہ، سیانا بندہ، دنا بندہ ہوئے جیڑا ہر حال اندر اپنے خالق تے مالک نو یاد رکھدا ہے. اللہ فرماندے نے تو اوکھے ویلے تے مینوں یاد کرنا ہی کرنا ہے، سوکھے ویلے یاد کریا کر تاکہ اوکھا ویلا آئے تے پھر میں تینوں یاد رکھا. حالانکہ وہ تے ایڈا مہربان ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، رب نے رزق وافر عطا کیتا ہے. انہیں آخیا روزہ رکھے اگر انہیں روزے وہ رکھن جنہ گھر دانے کوئی نہیں، روزے وہ رکھن جنہ گھر آٹا نہیں لبدا کھان نو، روزے وہ رکھن انہاں لوگاں ماڑیاں غریباں دا کام ہے. تینوں چلیا پتہ ہی نہیں جیڑا رب تینوں اینا رزق عطا کرن تے قادر ہے وہ کھو لین تے بھی قادر ہے. حالات بدل دیا پتہ نہیں لگدا. قرآن آندا اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دن لوکاں چ بدل بدل کے پھر کے لوکاں وچ دن آوندے نے، حالات بدل دیاں پتہ نہیں ہو لگدا. جناب قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ آندے نے حالات بڑے سنگین نے، انتہائی پریشان کن حالات نے، حتیٰ کہ گھر دی کیفیت ایوے کہ گھر وچ کھانوں کئی دن لبدئی کچھ نہیں، فاقیاں تے فاقے چل دینے بے، پر ایک گل جے کھانوں لبے نہ لبے اللہ نال تعلق قائم رہنا چاہیے، رب نال تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. کیوں اوکھا ویلا آیا، اوکھے ویلے چ رب نال رابطہ رکھ، اللہ سوکھیاں ویلے چ بھی تیرے تے رحمتاں فرمان گے، اوکھے ویلے چ بھی تیرے نال محبت فرمان گے. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حالات اننے پریشان کن نے، فاقیاں تے فاقے چل دینے پہ، اور ایمان دا امتحان بھی ایتھے ہی ہوندا ہے. آندے نے میں ایک دن انج مکے شہر چ باہر نکلیا تے بازار دے اندر نا ایک بڑی خوبصورت تھیلی پئی ہے سرخ رنگ دی، اور او دا منہ بجیا اور جڑی ڈوری نہ او دا منہ بنیا وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے، بڑی قیمتی ہے. میں حیران رہ گیا. تھیلی میں اٹھا لئی، گھر لے گیا تے آندے میں تھیلی جا کے کھولی نا تے بڑا ہی قیمتی وچوں انتہائی خوبصورت ہار میسر آیا، موتیاں دا انتہائی قیمتی ہار اس تھیلی دے وچوں نکلیا. دل نے آکھیا لے قاضی موجاں لگ گئی ہیں، کھانوں نہیں سی لبدا، فاقے چلن ڈے سن تے رب نے مہربانیاں کر چھڑیاں نے، ایڈا قیمتی ہار لب گیا. گھر میں رکھ کے نہ ہار باہر نکلیا بازار تے ایک وڈیری جی عمر دا بابا بازار وچ ٹریا پھردا، آندا لوکو میرا بڑا قیمتی ہار گم ہو گیا تے جیڑا مینوں ہار لب کے دے گا 500 دینار میں اونوں انعام عطا کر چھڑاں گا. دل نے آکھیا ایتھے پتہ لگدا ہے نا، دل نے آکھیا تو کیڑا بابے کولوں کھو کے لے آندا ہے، لبا ہی ہے نا، تے موج مستی کرو. تے سامنے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان نظر آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دی خاطر تو اے مال کسے دا واپس کر دے، اللہ تینوں او دے نالوں بہتر عطا کر دے گا. حضور دے فرمان تے 100% یقین رکھنا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی زبان اقدس و اطہر و اعلیٰ تو نکلے الفاظ اللہ دی قسم ہے
कायनात दी हर जबान च गलती दा इम्कान है, मेरे पाक पैगंबर दी ज़बान नबुव्वत अंदर गलती दा इम्कान नहीं। अल्लाह दे नबी फरमाते ने अल्लाह एदे नालों बेहतर अता फरमा देंदे ने। आंदे ने दिल ते मेरा कीता मैं रख लवां ते वेच के इनू इस्तेमाल कर लवां। फिर मैनू नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमाने गिरामी याद आया, मैं बाबे नू बाहों फड़िया ते घर लै गया। बुजुर्गो वो थैली तुहाडी है जी मेरी है, ओदी निशानी दस सकते हो? हाँ जी ओदी ए निशानी है, डोरी इंज दी सी, ओदा रंग इंज दा इंज दा। ते अंदर जाके ना ते ओ थैली लिया के बुजुर्गां नू विखाया, तुहाडी है? उन्हें है पुत्रा ए मेरी है। ते आला 500 दिनार मेरे वालों इनाम है। फरमान लगे बाबा जी इनाम तुहाडे कोलों नहीं लेना, इनाम ओदे कोलों लेना है। बन सही कदी ओदा बनते सही। बाबा जी इनाम तुहाडे कोलों नहीं, इनाम उस जात कोलों लवांगा, रब मेरा हक नहीं रखने वाली जात। बाबे होरां ने हार फड़िया, तरला तुरला कीता, ओए काका ओ पुत्रा ओ मुंडिया रख लै पुत्र पैसे रख। ना बाबा जी मैनू पैसों की लोड़ नहीं। बाबा जी हार लैके चले गए। दिन बदलन लगे पता नहीं लगता। काजी साहब आते ने मैं सोचा हालात इतने परेशान कौन ने, ते चलो हिजरत ही करके वेखो, इलाका बदल लो, शहर बदल लो, तो हो सकता है अल्लाह ताला बांह फड़ ले। बहुत दफा ऐसा होंगे तुसीं वेंदे हो कई लोग ने कामों की तो लाहौर शिफ्ट हो गए ने, कारोबार तरक्की हो गई है। कोई कामों की छड़ के गुजरांवाले शिफ्ट हो गया, वो समझते ने जी इत्थे कारोबार ज्यादा चल गया। कोई गुजरांवाले कामों की आके सेट हो गया, इत्थे कारोबार ज्यादा चल गया। मालिक दा निजाम है, अल्लाह जुल जलाल दियां मर्जियां। काजी साहब आंदे ने मैं इरादा कर लिया, प्रोग्राम बना लिया, मैं हिजरत कर जावां। हो सकता है रब्बुल आलमीन को बेहतर अपनी रहमत दा सहारा नसीब फरमा देवे। आंदे ने असी निकले, नाल कोई साथी और भी सन। असी कश्ती दे अंदर बैठ गए ते कश्ती चल पई। थोड़े जे फासले ते पहुंची, सफर कीता ते कश्ती घुमन घेरियां विच पै गई। वो जिहड़ी पंजाबी दी कहावत है ना, गरीबां रखे रोजे ते दिन वड्डे आए। माड़ा बंदा बेचारा कश्ती घूमन घेरियां च पै गई, कश्ती टुट गई। मेरी किस्मत चंगी, नाल दे साथी को डुब गया, को मर गया, को खत्म हो गया। मैनू एक तख्ता मुयसर आ गया। मैं उस तख्ते को थोड़ा बहुत तरन दा वल भी आउंदा सी, मैं उस तख्ते नू मजबूती ना पकड़ के रखिया। हुण ये तख्ता मैनू रोड़ के ले जा रहा। किधर जा रहा? अपनी मंजिल दा मैनू भी नहीं पता। मर्जियां रब दियां, चलदियां चलदियां एक जजीरे तक मैं पहुंच गया। जजीरा नमा ये इलाका ते बस्ती है। आंदा मैं जदों पिंड दे अंदर दा केड़ा को वाकफ सी, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानन वाला नहीं, कोई वाकफ नहीं। आंदे ने मैं सीधा मसीते टुर गया। जिदा कोई घर ना होवे, हुण ओदा रब दा घर ते है ही है। हुण ते मसीते भी रात खैर ना कोई ना रहन देता, हालात इंज दे ने। आंदे ने मैं सीधा मस्जिद दे अंदर चला गया, रात ठहरिया। फजर दा टाइम होया, लोग नमाज पढ़ने वास्ते। मैनू ना समझा भी मौलवी है तो चलो पुत्र नमाज पढ़ा लेना, मुसाफर मालूम होना जी मुसाफर आ, नमाज पढ़ा लेना जी पढ़ा लेना। मुसल्ले ते खड़िया करता, आवाज़ वूज अच्छी सी, सोहना कुरान पढ़न लगे। ते वो कहन लगे यार तू इंज कर, सानू नमाज़ा नमूज़ा पढ़ा दिया कर ते असीं तेरी खिदमत कर दिया करांगे। मैं राजी हो गया, अन्ने नू की चाहिए, मेरा काम फस गया, मैं तो अगे ही लावारस सा, परेशान सा। हाँ जनाब मैं तुहाडी इमामत करावांगा, बच्चे पढ़ा दिया करांगा। मैं सोचा भी वेला जो बैठा रहना, कागज़ लिया, कलम लई, लिखन का मैनू वल आउंदा सी। मैं कुरान दे जेड़े हरूफ सन, सपारे सन, वो लिखने शुरू कर दिते। वो कहन लगे तेनू लिखन का भी वल आउंदा? जी आउंदा। तू साडे बालां नू पढ़ा दिया कर, असीं होर तेरी खिदमत कर दिया करांगे। लो जनाब दिन गुजरते जा रहे ने, मैं नमाज़ां पढ़ा रहा, जमातां करा रहा,
رہا، بچیاں نو قرآن پڑھا رہا، دین دا علم سکھلا لیا، لکھنا پڑھنا انہاں نو سمجھا رہا ہاں۔ ایک دن جماعت دے بڑے بڑے سیانے بزرگ جڑے سن وہ بیٹھے آپس انہاں مشورہ کیتا تے مینوں آ کے کہن لگے مولوی جی تہاڈا بیاہ نہ کر چھڑیے۔ سبحان اللہ۔ انتظامیہ نو چاہیے ہر مسجد دی انتظامیہ نو اپنے علماء دا، اپنے خطیب دا، اپنے امام دا بھلا سوچنا چاہیے، بہتر تو اے نہیں سوچنا چاہیے چار جی کٹھے ہو کے بھئی ہن مولوی اے چھٹی کرا دیو تے نواں مولوی لے آؤ، اینو چھٹی کرا دیو تے نواں لے، اے نہیں سوچنا چاہیے اپنے مولوی امام خطیب دے بارے کو بہتر تو بہتر سوچنا چاہیے۔ اے کہن لگے نکاح نہ تہاڈا کر چھڑیے۔ میں آخیا جی اگر مناسب سمجھتے ہو کوئی رشتہ مناسب مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہنے لگے کہ یتیم بچی ہے بھی ذرا مالدار ہے تے باپ دا سر تے کوئی نہیں، اسی تہاڈا نکاح دینا کر دینے آ۔ لو جناب شادی دے دن طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، واہ میرے مالک مرضیاں تہاڈیاں نے۔ نکاح دے بعد رخصتی دا ویلا قریب آیا نا تے رخصتی کرن واسطے لوگ اکٹھے نے، بیبیاں جمع نے، دلہا صاحب بھی آ گئے نے تے دلہا دلہن دے گل وچ پیا ہار ہی ویکھی جاندے نے۔ مولوی صاحب ہاری ویکھی جاندے نے، بیبیاں دیاں نے مولوی جی وہ گل کرو کرنا لی، وہ بیچاری یتیم ہے، نمانی ہے، سر تے پیو کوئی نہیں تے رشتہ تانوں لب بھی گیا تے او دے دلچسپی تانوں کوئی نہیں تے ہاری ویکھی جاندے ہو۔ کہن لگے اصل گل اے وے میں ہار وال نہیں ویندا، میں رب دیاں قدرتاں وال وینا، ہار وال نہیں ویکھ رہا، میں تے رب دیاں قدرتاں وال ویکھ رہا۔ یہ سارا قصہ سنایا انہاں نو۔ انج مکے دے بازار دے اندر تھیلی مینوں ملی، میں انہوں گھر لے کے گیا، پھر وہ تھیلی ایک بزرگ میرے کولوں لین واسطے آئے، پھر 500 دینار انہاں مینوں انعام دین دی کوشش کی تھی، میں اسے انعام نو ٹھکرا دیتا۔ او بزرگ میرے کولوں تھیلی لے کے واپس آ گیا، مینوں یقین ہے اے تے اوہی ہارے، اے اوہی ہارے جڑا اس دلہن دے گلے دے اندر موجود ہے۔ او لوگ جڑے موجود سن اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کیتیاں، مولوی صاحب دے نو تانوں کی ہویا؟ انہاں کیا ہونا کی ہے؟ جدوں دے بابا جی مکیوں واپس آئے سن اساں ہمیشہ انہاں نو ویکھے آئے، اور بابا جی اکثر فرمایا کردے سن میں بڑے بڑے نیک نوجوان ویکھے، میں بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے امانت دار، بڑے بڑے دیانت دار میں نوجوان ویکھے نے، پر جویں دا دیانت دار تے نیک نوجوان او ویکھیا اس جیسا مینوں نظر نہیں آیا۔ کاش کتے زندگی اندر میری ملاقات او دے نال ہو جائے تے میں انہوں اپنی بیٹی دا نکاح ہی دے چھڑا۔ کاش کتے او نوجوان دوبارہ میسر آئے تے میں اپنی بیٹی او دے نکاح دے اندر دے چھڑا۔ اللہ والیا بزرگ دے دعاواں کر دے دنیا تو رخصت ہو گئے تے بابا جی دے مرن دے بعد اللہ نے انہاں دی دعا قبول فرمائی ہے۔ اے بیٹی بھی بابے دیے تے ہار بھی بابے دئی، بیٹی بھی او دی تے ہار بھی او دا۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے تو میرا بن میں تیرا بن جاواں گا، بنتے سے تو میرا بن میرے بندے میں تیرا بن جاواں گا۔ تے جدوں رب کسے دا بن جائے اللہ دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیندے نے۔ جدوں رب کسے دا بن جاندا اللہ دے تے اپنیاں رحمتاں دے بارشاں نازل فرما دیندے نے، اور انسان پورے توقع
तवक्कल नाल मुहब्बत नाल अपने मालिक दा होए सही। हदीस पाक दे अंदर आउंदा है मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, प्यार ना कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़ा अनवर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाना ते साडे वालों करोड़ों अल्लाह दुरूदो सलाम दियां बारिशां नाज़िल फरमाना। किंज बंदा रब दा बने ते रब किंज अपने बंदे ते अपनियां रहमतां दा नुज़ूल फरमांदे ने। हदीस पाक अंदर मौजूद है एक नौजवान वक्त दा एक हाकिम बादशाह, और तुहानू पता कि अक्सर जदों इस सतह ते पहुंच जाते ने ते इन्हां दा खैर नाल वक्त जादू टूणियां ते ही इस अंदाज नाल नजूमिया ना मेरी किस्मत दा हाल की है, कल की होएगा, इक्तदार रवेगा कि नहीं रवेगा। वक्त दा हुक्मरान सी, जादूगर ने बाकायदा एक रखिया सी जिहदे नाल हर कदम ते मशवरा करना मुनासिब समझदा। जादूगर एक दिन बादशाह नूं आके मिलिया, कहन लगा जनाब गल ये वे मैं वडेरा हो गया, कमजोर हो गया, जिंदगी का पता नहीं, ते मेरा एक मशवरा है कि मैनू कोई ऐसा नौजवान दियो कि जिस नौजवान नू मैं अपना इलम मुंतकिल कर दिया, सिखा दिया, पढ़ा दिया, ताकि मेरे मरण के बाद तुहाडे वास्ते कोई दिक्कत ना होए, कोई परेशानी ना होए। मैं पूरा इलम ओदे तक पहुंचा दिया। गल बादशाह नू पसंद आई भी बड़ी अच्छी गल है, बड़ा अच्छा मशवरा है। बड़ी मेहनत के बाद एक खूबसूरत खूबरू और इंतहाई ज़हीन नौजवान तलाश करके ना ये हवाले कर दिता, लो जी इनू तुसी अपना इलम पढ़ा दो, सिखा दो, मुंतकिल कर दो, ताकि तेरे मरण के बाद मेरे काम आ सके। बच्चा इलम हासिल करन लग पिया, पढ़न लग पिया, जादू का इलम हासिल कर दिया एक दिन इंज लंघदिया वेख्या लोग कट्ठे होए ने। पूछा भी इत्थे की है? उन्हें आख्या जी इत्थे एक राहिब है, एक दरवेश है, एक सूफी है जेड़ा अल्लाह दियां गल्लां करदा है। ईसाई राहिब है। सोच आई भी जावां ते सही, सुना ते सही, वेखा ते सही, ये आंदा की है, इहदी दावत की है, इहदा पैगाम की है। चला गया, गल सुनी, तबलीग दी दावत ओदी सुनी, दिल में शौक पैदा होया भाई ठीक है, जादू ओदा जो कुछ है वो तो अपनी जगह है ही है, गल्लां तो इहदियां भी बड़ियां अच्छियां ने, सुनने च कोई अर्ज नहीं। एक दिन सुनी, दो दिन सुनी, तीन दिन सुनी, दिल नूं गल चंगी लगी, मुसलसल आना शुरू हो गया। राहिब नाल मुलाकात की, हालात उन्होंने दसे जी ए सूरत हाल है, मैं जादू का इलम हासिल कर रहा, तुहाडी दावत मैनू चंगी लगी है, तो मैं सोचा चलो तुहाडे कोलों भी इलम हासिल कर ला। वो कहने लगा बड़ी अच्छी गल है। हुण उधर भी पढ़दा पिया, इधर भी पढ़दा पिया, ते इत्थे आके बंदा तजब्जब का शिकार हो जाता है। भाई पता नहीं गल राहिब ते सूफी दी सही है या दीन उस जादूगर दा ठीक है, किवें पता लगेगा? हदीस पाक में आउंदा है कि एक दिन ना सफर करदिया जांदिया रस्ते दे अंदर एक बहुत बड़ा अजदहा मौजूद है। लोग इधर दे इधर खड़े ने, इधर दे इधर खड़े ने, परेशान लोग ने। की होया? अजदहा ने रस्ता ब्लॉक कीता, किसी नूं ना उधर जान की जुर्रत है ना इधर आने की जुर्रत है, परेशान ने लोग, रस्ता ब्लॉक हो चुका है। हुण मौका मिल गया, जमीन तो पत्थर उठाया ते आसमाना वाल निगाहां उठाइया, अरशां वाले अरबा अज मैं इम्तिहान करना चाहना वा,
دین راہب دا سچا ہے کہ جادوگر دیاں گلاں سچیاں نے۔ اے عرشاں والیا ربا جے تے راہب تے صوفی درویش دا دین سچا تے ایس مصیبت کولوں سانو نجات عطا فرما دے۔ پتھر اٹھا کے ماریا، اللہ نے مہربانیاں فرمائیاں، او ہلاک ہویا، رستہ کھل گیا، دہائی مچ گئے۔ اور ویکھو پہنچی سرکار دے، ویکھو جناب نوجوان بچہ، ویکھو دی عمر یہ دے کیڑی ہے، اے تے پہنچی سرکار۔ اور تہانوں پتہ ہے بیبیاں دا پیر تے پھر موجہ ہی موجہ ہوندی ہے، اے تے ماشاءاللہ اشتہار ہی اشتہار ہے، تے ٹی وی تے بھی اشتہار دین دی لوڑ نہیں۔ پورے علاقے دے اندر دہائی مچ گئے تے نوجوان نے بھی سمجھ لیا اصل حقیقت ذات عرش والے رب دی ذات ہی ہے۔ اپنے رب نال تاراں جوڑ لیا نے، اللہ نے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیتا۔ ان لوگ دور دراز تو چل کے آندے نے، بیمار آندے نے، اے دعا کردا تے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما دیندے نے۔ اے دعا کردا نبی نے آندے نا، اے اکھاں تے ہاتھ پھیردا، اللہ کولوں دعا کردا تے اللہ اکھاں دی بینائی واپس لوٹا دیندے نے۔ کوڑے برس دی بیماری والے آندے نے، ہاتھ پھیردا اللہ کولوں دعا کردا تے اللہ شفاواں عطا فرما دیندے نے۔ اسے بادشاہ دا وزیر جیڑا ہے نا، حدیث پاک دے اندر موجود ہے، اکھاں تو نبینا ہو چکا تے خبراں پہنچ دیاں اے دے تک بھی پہنچیاں، کافی سارا سامان لے کے، تحفے تحائف لے کے آیا اس نوجوان۔ کاکا پتر میں سنیا تو بیماراں نو شفا دے دینا تے آ اینے تحفے تحائف لے کے آیا ماں، اے تیرے ہی ہون گے جب مینوں بھی شفا دے دے میں۔ قربان جاواں جنہ دیاں تاراں رب نال جڑیاں ہوندیاں نے نا، وہ پھر اے نہیں کردے اور جا پترا پھر ساڈے والوں خیر ہی خیر ہے۔ وہ خیر تیرے والوں نہیں، خیر میرے رب والوں ہے۔ نوجوان کہنے لگا جناب شفا میں نہیں دیندا، شفا میرا رب دیندا ہے۔ اگر دین قبول کر لوے تے دعا میں کراں گا، شفا رب عطا فرما دے گا۔ ہاں جی میں حاضر ہاں، جب مینوں شفا مل جائے۔ انہیں دعوت دین دی قبول کر لئی، اسلام نو قبول کر لیا۔ نوجوان نے دعا کیتی، اللہ نے اکھاں عطا کر دیتیاں نے۔ حیران ہو گیا، انج بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ دے دربار چ پیش ہوئے، حیران ہویا ویکھ کے، تو تے نبینا ہو گیا سے، تیرا کی بنیا؟ انہیں ہے جناب میرے رب نے مینوں اکھاں عطا کر دیتی ہیں۔ کہنے لگا اچھا میں ہی تیرا رب ہاں نا، پھر میں ہی عطا کی تھی؟ انہیں ہاں نہیں، میرا رب اوے جیڑا تیرا بھی رب تے میرا بھی رب، رب تو نہیں، رب ایک ہوئی ہے جنوں خالق کہا جاندا ہے، رب او ہوئی ہے جنوں مالک کہا جاندا ہے، رب او ہوئی ہے جنوں داتا کہا جاندا ہے، رب تو نہیں، رب میرا تے تیرا اللہ ہے۔ کہنے لگا تینوں اے کتھوں دین لب گیا نواں، ساڈا دین چھڈ کے، دا مطلب ہے مینوں رب نہیں مندا؟ انہیں نہیں مندا۔ انہیں مینوں حقیقت دسنا، انہیں فلاں نوجوان جیڑا میں او دا دین قبول کر چکا ہاں۔ انہیں آخیا اچھا وہ تے بچہ ہی اپنا، وہ تے میں ہی انہوں اسے واسطے چھڈیا، بلایا گیا۔ اوے کاکا پتر نوجوان، جناب حکم۔ کہنے لگے اکھاں تو ٹھیک کیتیاں نے؟ کہنے لگے نہیں میں نہیں، میرے رب نے کیتیاں نے۔
शिफावां मैं नहीं मेरे रब ने दित्तियां ने। उन्हें अच्छा फिर रब ते मैं ही होया ना। उन्हें भुलेखा लग गया मैं ते तू इको ही रब दी पैदाइश पैदा करदा इंसान। अल्लाह मेरा भी हो ते तेरा भी हो। रब तू नहीं रब्बुल आलमीन आसमान वाली जात। कहन लगा तू ये मजहब नवा दीन किथों लिया? उन्हें फलां राहिब दा दीन मैनू हक समझिया मैनू सच समझिया है। जनाब ओनू अदालत दे अंदर बादशाह दे दरबार विच पेश कर दिता गया। कहन लगा दीन अपना छड़ दे मजहब अपना छड़ दे वरना खत्म कर देंगा। और सोने और जिन्होंने हक दी दावत सीने विच कर लवे जिन्हां दे सीने अंदर तौहीद दा चिराग रोशन हो जाए और मरना गवारा कर लेंदे ने। हक छड़ना गवारा कर दे हक छड़ना गवारा कर दे सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। कहन लगा छड़ दे अगर जान बचाना चाहना। कहन लगा जान जा सकती है ईमान जा सकदा रब दा बनते सही। वेख रब रहमत दा मींह किवें पांदे ने। कहन लगा ये नहीं हो सकता। कहन लगा जल्लाद बुलाओ। जल्लाद बुलाएगा सिर ते आरा रख के चीर दिता गया। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। और यार असी ते निकियां निकियां परेशानियां निकियां निकियां आजमैशां तो अल्लाह दियां नाफरमानियां ते कमर बस्ता हो जाने। असी इस्लाम कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत ते फरमान इन्हां नू कंड कर बैठे आ। हाय बदनसीबी ते बदबख्ती साडी ते बदकिस्मती दा और बदबख्ती दा आलम है वे। एक बंदा एक सियासी जमात दा वर्कर है और दूजे नू काफर समझण डे है। एक दूजी जमात दा वो पहले नू काफर समझण डे है। अगे मजहबी जमातां नू तान दिता जांदा सी मजहबी जमातां ते तनकीद हुंदी सी। और इस वक्त मुल्क दे अंदर जो तमाशा लगाया गया है दुआ करो अल्लाह पाकिस्तान ते रहम फरमा। आमीन कह दो। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान ते रहम फरमा। एक लोग आंदे ने साडी रेड लाइन नवाज शरीफ है। कोई आंदा साडी रेड लाइन इमरान खान है। कोई आंदा साडी रेड लाइन जरदारी है। साढ़े नजदीक कोई रेड लाइन नहीं। ना सरदारी ना नवाज शरीफ ना इमरान खान। साड़ी रेड लाइन अल्लाह दा कुरान है मुस्तफा दी सुन्नत है। और साड़ी रेड लाइन पाकिस्तान है अफवाज पाकिस्तान। एक इदारा पाकिस्तान दे अंदर वाहिद इदारा अफवाज पाकिस्तान दा इदारा सी। बदनसीबी के उस इदारे दे सामने कौम दे नौजवानों नू लिया के खड़ा कर दिता गया। फौज और अवाम नू आपस के अंदर टकराने की कोशिश की जा रही है। एक बात जहन अंदर रखो पाकिस्तान इस्लाम के नाम के मार्जे वजूद में आया एक कायम रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। पाकिस्तान इस्लाम के नाम के मार्जे वजूद में आया और जड़ियां जबाना अज पाकिस्तान टुटिया कि नौजुबिल्ला कल पाकिस्तान टुटिया। पाकिस्तान कायम रहने वास्ते में अज भी कायम और दायम है। और इंशाअल्लाह रहमान किताबो सुन्नत दी बरकत नाल कलमे दी बरकत नाल कयामत दियां दीवारां तक कायम ते दायम रहे। नौजवानों अपना मुस्तकबिल पहचानो। सियासी लीडर आज एक दूसरे दे दुश्मन ने कल एक दूजे दे सज्जन बननगे। जेल जाने वाले नौजवानों को कौन पूछेगा? इस वास्ते आइए अपने आप को पहचानिए
کہ ساری ذمہ داری اسلام دی روشنی اندر قرآن و سنت دی روشنی اندر کی ہے. اور جدو بندہ قرآن و سنت نو سمجھن دی کوشش کردا ہے وہ سمجھدا ہے کہ مینوں بنان والا میرا رب ہے تے میرا رب ایڈا مہربان ہے، میں ایک قدم چل کے جاواں گا رب دی رحمت دوڑ کے میرے ول آئے گی. او دے تے ذرا مان کرتے صحیح. نوجوان نو بلایا گیا عدالت دے اندر. ہاں بھائی کاکا مذہب چھڑنا ہے؟ انہیں نہیں. اقتدار دا لالچ، رشتیاں دا لالچ. کہن لگا انہاں دی کیا حیثیت ہے، جان جا سکتی ہے ایمان جا سکتا نہیں. کہن لگا انہوں انج نہیں مارنا، انہوں نشان عبرت بنانا. جلادہ نو بلایا، انہوں لے جاؤ پہاڑ دی چوٹی تے چاڑ کے نا اتو جا کے تکا دے دیا دے، ریڑدا تھلے آئے گا، مر جائے گا، جان چھوڑ جائے گی. جلاد لے کے ٹر پہ تے اے بن گیا کدا، بولو کدا، اے بن چکا ہے اپنے رب دا. جلاد لے کے ٹر پہ تے انہیں تارا اپنے رب نال جوڑیا. اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت. عرشہ والیا طاقت اینا کول، جمعیت اینا کول، اقتدار اینا کول، مال و منال اینا کول، تے سونیا میرے کول کچھ بھی نہیں، میرے کول تو کلئی. اے عرشاں والیا ربا میرے والوں انہوں تو ہی کافی ہو جا. اللہ فرماندے نے تو ایڈا میرے تے مان کیتا تے پھر ویکھ میریاں رحمتاں دا می کیویں وسدا ہے. لے کے ٹر پہ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے. نوجوان نے آسماناں ول نظراں اٹھائیاں. اللہم اکفنیہم بما شئت. پہاڑ دے اندر زلزلہ پیدا ہویا، وہ سارے ہی ڈگ کے مر گئے تے کلا ہی بچ گئے. مارن والا کون تے بچان والا بھی کون ہے؟ بچان والا بھی اللہ. پچھلے دنوں ترکی زلزلہ آیا نا، کئی دن بعد ملبے دے ٹھیر وچوں دودھ پیندا بچہ زندہ نکل آیا. بچان والا رب العالمین ہے. سارے مر گئے کلا ہی بچیا. اور جدو بندے نو فتح دا یقین ہو جائے پھر ٹور ہی وکھرا ہوندا. ٹردا 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 جا پہنچیا دربار وچ. انہیں ہو تو کدھر تے میرے بیلی کتھے نہیں؟ انہیں آکھیا تیرے نو، تیرے آنو، تیرے جلاداں نو، تیرے فوجیاں، تیرے سپاہیاں نو، تیرے آنو میرے کلے نہیں پھٹے چاڑ چھڑے. انہیں ہوئے ایک نہیں سنبھالیا جاندا پیا. جلاد بولا انہوں لے جاؤ کشتی چ بٹھا لو تے انہوں لے جاؤ ڈونگے پانی. جا کے کشتیوں اینو ڈونگے پانی سٹ کے غرق کر دیو، ڈبو دیو. جلاد لے کے ٹر پیا. سبحان اللہ. تے عرش والے نے اپنیاں رحمتاں دا می برسایا. انہیں تاراں اپنے رب نال جوڑیاں. اللہم اکفنیہم بما شئت. عرش والے ربا میرے بلوں تو کلا ہی انہاں کافی ہو جا. اد وچالے کشتی گئی، گھومن کیریاں چ پی گئے، سارے ڈوب کے مار گئے، کلا ہی نوجوان بچ گیا ہے.
है। सुभान अल्लाह। कामों की वाले हो, मारन वाला भी मेरा अल्लाह, बचान वाला भी, बचान वाला भी रब्बुल आलमीन। और पहाड़ तो डिगे ते मर गया, एक कश्ती दे अंदर मौजूद सन, कश्ती को मनकेरियां च पई है ते रब्बुल आलमीन ने सारियां नू बर्बाद कर दिता। ये फिर आ गया नौजवान, आके खलोता, उन्हें हो मेरे किथे नहीं, उन्हें तेरियां नू बहुतियां नू मेरे कल्ले नहीं तबाहो बर्बाद कर छड़िया है। मैं कुर्बान जावा। आके ओ वेख ला ना इकतदार दा लालच, ना दुनिया दे मालो मनाल दा लालच, ना दुनिया दे सेबो जीनत दा लालच, ना दुनिया दे इकतदार दा लालच। एक कोई लालच है कि किसी तरह कायनात दे रब दे जन्नत दा हकदार बन जावा। और गल बड़ी प्यारी एक साहबे दिल ने की थी, आंदा आखे आ लड़के मनसब दौलत कुछ नहीं लोड़े असानू, आखे आ लड़के मनसब दौलत कुछ नहीं लोड़े असानू, दुनिया मनसब नू की जानन, ओए दुनिया मनसब नू की जानन, हक नसीब जिन्नानू, मन करो हुक्म से पाया लड़का कश्ती विच चढ़ाया, मन करो हुक्म से पाया लड़का कश्ती विच चढ़ाया, जदों गए विचकार दरिया दे ते लड़के अर्ज सुनाया, अर्ज की अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शेता, अरशां वालिया इन्हां सारियां वास्ते तू कल्ला ही मेरे वल्लों काफी हो जा। ते रब्बुल आलमीन ने वाकई रहमत फरमाई, अमर इलाहों विच दरिया दे, ओए अमर इलाहों विच दरिया दे कश्ती पुठी होई, अमर इलाहों विच दरिया दे ते कश्ती पुठी होई, गर्क कीते रब दुश्मन सारे, गर्क कीते रब दुश्मन सारे ते देर ना लगी कोई, बेनुकसान सलामत लड़का ते खैरी बाहर आया, शाह दे पास होया ओ हाजिर, ओ शाह दे पास होया ओ हाजिर ते हरगिज खौफ न खाया, उन्हें आखे जिन्नी वारी भी कलेगा तेरे नालों मेरा कला ही ताकतवर है। तारा जो देना जोड़ियां सुभान अल्लाह। कहने लगा गल सुन एवं झल्ला होया पागल होया मैनू मारना चाहना ते नुस्खा मैं दस देना। कहने लगा दसो किवें तेरे को जान छुड़ सकती है, तू कला ही नहीं साडे को संभालिया जांदा। कहने लगा बड़ा सौखा तरीका है, सारा इलाका इकट्ठा कर, फिर मैनू उच्ची जगह ते खड़िया कर दे, फिर मेरी कमान ते मेरा तीर ओदे विच फिट कर ते उच्ची आवाज नाल कह बिस्मिल्लाहिर रब्बे हाज़ल गुलाम। मवाहिद जड़ा ना मवाहिद जांदिया भी तौहीद दा रंग विखाई जांदा है। मैनू मारना
चाहना बड़ा सौखा तरीका है, आप अपने हथी तीर, कमान भी मेरी, तीर भी मेरा, निशाना तू बनाना ते पढ़ना की है बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम। इस तरीके नाल मारेगा ते शायद अपने इरादे च कामयाब हो जाए। उन्हें समझा बड़ा सौखा तरीका है, पर एक गल जे मुशरक अकल तो अन्ना ही हुंदा, मुशरक अकल दा अन्ना ही हुंदा। उन्हें बड़ा सौखा तरीका, सारा इलाका इकट्ठा किया, नौजवान नूं खड़िया कर दिता खजूर ते उच्ची जगह ते, एदी कमान ते एदा तीर फिट करके ते उच्ची आवाज ना कहन लगा बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम। एदा माना की है, शुरू इस मुंडे दे रब दे नाम ना। गल समझ आई? रब अपने आप नूं अखवांदा सी ते मवाहिद ने जांदे जांदे भट्ठा बा छड़िया, कहन लगा बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम। मैं शुरू करना इस मुंडे दे रब नाल, तीर मारिया मर्जियां रब दियां, ए हलक ते तीर लगा, नौजवान डिगा ते सारा मजमा बोल उठिया आ मन्ना बे रब्बे हाज़ल गुलाम। असी सारे दे सारे भी इस मुंडे दे रब नाल ईमान ले आए। उन्हें हली लो सवाल, एक नहीं सी संभालिया जाता, सारे ही कलमा पढ़ लिया है, एक नहीं सी संभालिया जाता। पर सोने ऐसे मवाके पैदा कदों हुंदे ने जदों रब्बुल आलमीन ना बंदा पूरा ताल्लुक जोड़े। अल्लाह फरमांदे ने तू मेरा बन जा, मैं तेरा बन जावांगा। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा कुरान ऐलान फरमा रहा, मेरे बंदे मेरे नाल ताल्लुक कायम कर, मैं रब ऐलान करना मैं कल्ला ही तैनू काफी हो जावांगा। ते जदों बंदे नू रब काफी हो जाए फिर उन्होंने दुनिया दी किसे ताकत दी जरूरत बाकी नहीं रहिंदी। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू अपनी जात दा सहारा नसीब फरमाए और किताब सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक नसीब फरमाए। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह